Aluni herabe alla radio kilingo men nyogonte ratanga. Ase fole khonnengo la filo wole khadimi singola takoti. Yo nterolo nin khumo fuma jaguta atto benno se khole yale. Ni mogolu khi bam mogo makhumalato. Memba la mexa wo fana manfisati de. Ku kilimbe kelim. Ibinya buni mogo menfe ise wole makuma ratanga ngolo menu be jan ani menu ba nya fe alu ko didun alu ngataga bari be mun ka xantan ko sa ila mum bato yalon fan ko mako simman xama xala docteur Moulay la fengol la ani jonki ko docteur Moulay fango manki ntele tunnin docteur Moulay ben joxon wakati tala ninkili ndum mije ayo iben kanta kan nesile wo doron ten xajuti ibi fam mutalin fem baleti korsa kabri ni ñaato sowri soraja ala baro be mu xafonyo bonna ko wolto xaro nya façon be lan na docteur ngatara ila bagaso lelu ma fele la docteur bari ntumbe dossier lol bolal ñoxonto korsa entre dossier bilal ne tumo ñoxon xan ko ñima ntumba fele xide ma doron docteur fu sinte waxo ala la jangatol danxum folo la le conseil dunia lo ko boyla C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Isaruma tuli Badian abentama nati teleya Saruma nyano be lanna ya mo golema men sin na comptabilité to muta ani na approvisionnement nu ngaje ntungole magar simma de mano kabri nganna microfinance nyin kara me hari na keso jate bono ngolo magar iyo magar ni sonta kende nga famu Badian bari na butigo ni jante simfa fula ani fana wo se benga male kende wo samiria sansele khana madema bari Badian magar nyen te barama telbiluri ala balu na la kende akunna Mireya nyima lemo kabri afota la baro la cyber la kidele bala tout le rono awan sonta anite merci l'enfousia Badian ini sige tulli ini sige tulli amangole Badian tele kusobe bajjen ikamu kuma dima fatulien fa be nyakalelinte chéri Badian tantu akabaro dima nyano be de mari bako man na butigo la nasi bengi mano ni sonta yo ken sontale wo se denyen kende ni kabaro ke tari tobe ini Badian ka taxi ñokon na sanya badan kala bi bari yo amanjiri ximara do sa alawa ben nte balu bulala kiliana do ben xono ndi ngara sola aba fi ana tole san adun senyarin kende munna ibila mobile gagal bari yo godi kuya membe ne iba fe ka do lawo godi kuya inte ko dama tammi kan don dimba aja
Mata munyono mo kholo ko bori ngoni men xanna malia docteur Moulay Niala. ngi faamu Nyamu diminala le de. Jean Paul ko ba fe xawale fo Ayi oke. bembe client lin tonya bari nte dimina maralian ye Nde dimina ku fo xanjan. Kole khabari tinyalo la. nin se fendo keno xidema e xalan ko nin telemu allo Korsa aha ñin silo be libéré li Mbem fanjala gi xandonde ka to nya fo tuliye. yala tomboni toto ndi musu Iyo nta fe la xi toro. Na xanna palangolo. Ni wonte asaji go kurungu la boyma. mu xarfa baleti yaxana hammi dindiŋolu mu fembaleti duniya Oyo. Mala muso men si wakili xadi ngo filato nyame. i man xa muso ɲinu kiiti la ni xaji xi bangi diŋonin to dalilo le xa ke Bari nti kiti xam. taxa isa tariyayi be kortole taxa iyo taxa Magar. Ibe mun ki xanjang. Mbeta xam bajan le la kilali yala. Bajan la kila ya. Iyo mbade ma xanne. Nin tuli be ñano leto. Ah. Bari wo min jaxaliya. Abila tiñanin ti jame. Ni nata ilo tulto dungolo kuole la. Xari xi xola sagi. Nte jusu mandi wakuma kola. Ay lallan ko manna wala kula. Idun nata munna ani ini jangarto mamunu. Mbena xanna formation kutol damu taxambile postu natalla. Ah. Itele be postu nyima? Tulli sonta xabaro keja? Amon fusi la ngato. Ite fusi folaye ni sonta. Ibe jage yali ne ko tulli me wolong. Namuso. Gerente nite. Barinta fe khataran simfula teto. Ila gere la ningi ngo khasiya. Fen khadiye nin ke wala bara. Nsano le khanya to. Bari ime. Bari ibe mutani jonti. Si tombe ikuma nya sansenye. Ni wonte ini tulli le ba nya bola. Mun ku mun nyinti. Magar, bari ibe takala minto. Malo ni mira ya nyi malo. Na fu Aisha ya kide bila fangana nare. Ay nga kor saleji. Sila nan ka taka. Iyo yay na mira ya to metakalale. Alo no fe nga fiye. Bari me baro ke noja. Tulli salo abe masilandi ne kende. Nga fiye ne ngi xana nga taka ñokon na. Bi ñokon xane ko di taka. Alu bere ñoo xalama ani programme PF la
Ai. Como pefti? Planification familiale le mu pefti. Ala wulitale ko kono nya kuwolu jama la bula. Bada nina adol nina dinol te kilinti? Bari malo program ni ñoxono be ki xanjam munna. Sa falien akuwo be mu asitanieti. Ayo. Asita wo men xani ana ñaato xadi. Alu kana mo xota Kenya fe. Kenya nya ñin ko fe. Jono fangole mu fanfan. Kori, iman degu. Kana sila ba gagalale. Mama Kenyi kendele. Kiliano ba fowoto. Ifulobe na commandant. Kula korosi, fusi man filima. Kiliano ni ngalone. Ngalone ka ba lolin wani musole nola. Khani. Iyo. Ani wani musole mu? Batra moko. Tonya le mu nake. Asina miri asamba Dr. Mulayema. Besi kalema abalori musunofe. Amuziniko le fananti. Na jineko lemu imira musoku waka fala si jamme. Fonga kacha. Fonga kacha. Aba, alo jokki. Nteru ñaanon te hila gara soxorama fele benna godole no fe sañi du fana Masto nakelu. Ma fere soto folo. Kabe bande no. awa banta tili fula dima Ni wonde nga sara nyadoma. Monsieur, tanan talula? Mba fele xañu ñoxon woto le fam fasam. Fonga noto ngagale. Isa o man nake. Nse mun kiyeno. Bari ma famu. Woto ñi ne fam fan xañima. Visit waxatolemu. Nta fe kutay xamaxanna. Ni xan topoto. Nte fana. Bari mumu ninti mbajang atelelu yang. He. I xan ñing la xumo la me kende. Tike masingo. Waa. Gang fana mbeja. Blues lu. Bluesolu fana ñano bele wo makende. Iyo Msonto. Yai. Malo mumbe kelin planning familial tula bari ani jam fale xamunu. Bari ije mu foxante. Ala me mandi bari tonyale. Asita ñina tax yini magar yiti ñoxonna. Na formateur kuto men sen na dimba tigi kuto lu topoto. Yaay bolo xose taraleno asitambulu. Ma fam mun na tintolu be dimindi. Magar sa ñoxon jasaan. Awa. Ñamu ni dindingol ka kuma. Nte fana nga fili mele. Anin taka me muta fo ka muta sobela. Na miro to Renyo ni betula leje fo lundo. Ai, wo bele xaju tanyale ke. Fo xa renyo nin tuama. Iyo. Ito nyale mu bari yiri tu kende. Kosa fonye. Musuntu sentir la minni magar xamunumba. Ibi musu je khandula be ajanna ke yen jaraboliti. Iyo.
nga xuma ku sobelu la ke kunto bulala lo ko man digne tulli i xa doxontema ko xa masila godo di jang tariya wa bi woro xañinan ku so cigarette la cigarette lu tamia ke ki bi fanjalgel ha ke ki manje oh wonte de dumba fele xa fiyen dono kon yalta simana ñoxon xam biwro ala nga famu ila mobilo client lelo i xalon tele mume mbe miralima fo xa taxambula jerolu la ñije sila kungu beto hari centre de santé sila kungu to miya muñano tintol maxaña asitama bi fankela ala awokaleti wonte de bare ke ñoxolu fanxa ñoxoma demale xatunga la jangarutolu semma xumale te folole ñam wakela iyo bari adada fotale ko itedi jaxo muy jaxo leti tele mutugu ibe mu kexa fi manje kortolin khataha me marché dole folie iyo na pareri lawlo anen khide tuliye ipareta khabono ila parol lango bela iyo ila fita jambaro le khagole ma wobeti kukutan ba khoto mente woti kedo asekeno i felenti sasi famo men se lasi kilo ke sayama ake buluto khulube luo khono ani nyaka golemba lasana i xalo ila gero fangu munti khatu sigili inte barala bari korsa i khatari nyina la tumo men ibe na tegala fonse tarife ntunta tay ay i khaje i khana dunya ke menti bi ke buluto khulu mentu afan bawo musala baro khasiya na baro siata sonta bari baro wole ba ke khan bar mo bela wuri khan ila dimbaya be ayo abentama konna dindi wakili limba beke kanno ñu sulala dia kende ni wonte isa taram fakhata takhadula men kha khene ite nate kursa ite mu musa jaholeti ite loli ñem fusilela ise khumale no de ikoke hari man na godo to tiñatulu ngoto hari na parol langol be bato hari na le souvenir ri khata wutu mu khaju lole ngoleti itulu lo korsa ite ma sotala bi tugu khi fanke korsa khasilati man lala asitan khatato njito nginen khakane ni na palon tulli jamfa semeno ibi gere kha fila dunia to tego si nyinya ani dingul fan magar o se sembo dima bajjen ibe kuma kan ko nin dindingol beli bulul wotun si di anye memmo mon tongi bula bagi piso to serendela
lundo i ko nye ko jin kilin tumbeli bulu i xalo ite fana wole se sembo dima fi selanna bawo tullite na la simaŋo la wural mun na mi wakkiline xa taxa peef la nsemen fo kende mu contraception ko lela asake nyaadi bawo wole sake imi khono ta memandi ye kuntanya rifa muta dron kuntanya nyimpe asibali khono tala ouais contraception ni fanan se musoro de male menu sin khonki khono tinya teke wole isake khabuli fani lañu ko yala anyama nafanta la xalu fayen ko khono tinyani muku jahole te musol ye alu name mbal taraxan alu xantu ngala kura alu se xuma ni kurata men deno ibe ku kuntangol fo xam wa musilo leti abe iblisa mo leti ouais silan no akatu ten silan mbal tara al khabo salo khono khabo salila alu bojan khono ngawa aman jari wala oh bu nimbe muntite bari iyo hanyanta sebe na fanten son ko libani ma ali lame ali de alu name ndun tunga asitan na sobile kuoni fotate hayra tangala ali sigi ali de ali lame ali de mba fi alhima de mba fi lel khado balla khuma khawla oh bari alu hinno soto jarala ñi men xala ko bebula xana planification ki de fatalien mais son coup sifa dolmon na dulato ima wo be sila nyaake de amanke wo bete wala afonye ite me mungulu nyogoti tumo wotuma ibe mu mirali tanti inya tambulale ne xamar ni ngu do xabo ni ba feli ngi jabi la ngi ne xaro bewa wo xamma mbere ñoni na lola mbal be matrala al be xabo Tambinyato Aisha metaha miniti kilin kule mu docteur bila meli ntumba fe xi tanto iranta men ke centri la ani rafa ko sentili kende ye ngataha iyo ini sege Aisha jarinte wajato nabe fagalola ame ngurundu de iyo nterolu kullo xa ñinne baradulato membe xole ya xono fasela yiri wanyame magar i xa famu xi la dunya to tego xa sono ya fi xa fati xaroto konkon nale i xe tulliyeng wole xa ke i xandi la gullo fo muk moxo ye men xa lon ite laniya la gullo ñoxo yala i xa xanne xa lon ibe tara la moxo menuto fa xa tara moxo lelti menu si la yele santo
bawo fango wakato men tambitima ni ke me wala sotono kuta men bi bulu fi ka wala kantale hakati jan har jige dronte de fi ki wakili le fana bari magar e xanangi na xi hakilitu fanku wo ñogonte de ratangangol men be jan ani anya fe alo xanangi na xontele lu mu kilinti